अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जैसे हम उर्दू में बोलते हैं बराए मेहरबानी, खुदारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लीज़, इसको डिफरेंट तरीके से कैसे कहना है और नेटिव कैसे बोलते हैं, स्पोकन अरबिक में इसको कैसे कैसे बोला जाता है, तो सारा ही इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे, समझाएंगे भी साथ साथ। तो शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है बराए करम या बराए मेहरबानी या खुदारा मुझे पानी दे दें। लो स्महत, लो स्महत हम कहते हैं लो स्महत। आतिनी मोया, ये तो हो गया बराए मेहरबानी या बराए करम कह सकते हैं। लो स्महत, लो स्महत। आतिनी मोया, प्लीज़ मुझे पानी दे दें। आतिनी गिव टू मी, मोया मतलब पानी होता है। सो प्लीज़ गिव मी वाटर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, पूछते हैं हम। क्या मुमकिन, मुमकिन जब कहते हैं कैन, मुमकिन क्या, ये भी पूछ सकते हैं, एक रिक्वेस्ट की जाती है। तो जब भी आपने रिक्वेस्ट करना है तो आप कहते हैं मुमकिन, मुमकिन, मुमकिन रिक्वेस्ट करते हैं। मुमकिन तसाअदनी, मुमकिन तसाअदनी, मुमकिन हो सकता है। तसाअदनी, तसाअदनी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। साअद का मतलब मदद होता है। तसाअदनी हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। बराए करम दरवाज़ा खोलें, इसको जैसे आप किसी को रिक्वेस्ट करें बराए करम कहते हैं लो स्महत इफ्तह अलबाब, लो स्महत प्लीज़ बराए करम। इफ्तह खोलो, अलबाब द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, बराए मेहरबानी दरवाज़ा खोल दें। मुझे आपसे एक काम चाहिए, खिदमत चाहिए, काम है मुझे आपसे, मुझे काम से। एबी मिन्ने खिदमा, एबी मिन्ने खिदमा यानी मुझे आपसे खिदमत चाहिए, मुझे आपसे काम चाहिए, मुझे आपसे काम है। हाँ, तो आप कह सकते हैं एबी, इबी जो है इबगा की शॉर्ट फॉर्म है। इबी मैं चाहता हूँ, मिन्नक तुमसे, खिदमा यानी काम, सर्विस कोई भी। आई नीड फेवर फ्रॉम यू, आई नीड फेवर मैं फेवर चाहता हूँ, फ्रॉम यू आपसे। क्या आप बात दोबारा कह सकते हैं, क्या आप बात मतलब कोई बात करें तो कि दोबारा ये बात आप कह सकते हैं। मुमकिन तईद कलामक, मुमकिन कैन यू प्लीज़, खुदारा ये जैसे कहते हैं ना बराए मेहरबानी, तो मुमकिन क्या है, कैन कह सकते हैं ना। कैन यू रिपीट दैट, मुमकिन तईद कलाम या कैन यू रिपीट योर टॉक। मुमकिन तईद, मुमकिन हो सकता है तईद, यू रिपीट, तईद मतलब रिपीट करना, अल कलाम द टॉक, कैन यू रिपीट द टॉक। और क्या आप बात दोबारा कह सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। इसी तरह से सेंटेंस हमने अपनी बुक्स के अंदर लिखे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। ये बुक्स के अंदर बिल्कुल स्पोकन अरबी के जो बोली जाती है, जो आप जाके किसी से बोल सकते हैं, यही अरबी आपको सीखनी पड़ेगी अपनी जॉब्स को बेहतर करने के लिए, नेटिव लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए, तो नेटिव लोगों के साथ घुल मिलने के लिए और उन्हीं कल्चर के अंदर मर्ज होने के लिए आपको यही ज़ुबान सीखनी पड़ेगी जो इन किताबों में लिखी हुई है। तो ये दो किताबें हैं, एक बुक 2 भी आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। अगर अभी तक आपके पास ये बुक्स नहीं हैं तो इनको जल्दी से आप ख़रीद लें और इनको पढ़ें और आप नेटिव लोगों की तरह बातचीत अरबी में करना स्टार्ट करें। ख़रीदने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 00923251153954। व्हाट्सअप करके आप ये बुक बाय कर सकते हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है बराए करम थोड़ा इंतज़ार करें। बराए करम थोड़ा, लो स्महत इंतज़र शवई, लो स्महत प्लीज़, इंतज़र शवई, इंतज़र इंतज़ार करो, शवई थोड़ा, लो स्महत इंतज़र शवई, लो स्महत प्लीज़ वेट अ लिटिल, प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करें। लो स्महत इंतज़र आप वेट करें, शवई थोड़ा सा, ठीक है। प्लीज़ वेट अ लिटिल। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। मुमकिन तातीनी रकमक, मुमकिन हो सकता है कैन यू, तातीनी यू गिव टू मी, रकमक योर नंबर, योर नंबर, कैन यू गिव मी योर नंबर। खुदारा जैसे कहते हैं खुदारा प्लीज़, या खुदागरा का लफ्ज़ है, बराए मेहरबानी हमने पढ़ा, खुदारा का लफ्ज़ खुदारा। तकफ़ा, तकफ़ा का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम सऊदी में। तकफ़ा, तकफ़ा या अखी, तकफ़ा बराए खुदारा प्लीज़, तकफ़ा, तकफ़ा, हाँ तकफ़ा हम कहते हैं, तकफ़ा खुदारा। ساعدني تكفى، ساعدني تكفى، تكفى ساعدني، प्लीज़ हेल्प मी। तकफ़ा सआदनी, तकफ़ा का लफ्ज़ याद रखना है, तकफ़ा प्लीज़, कोई भी कहीं भी, तकफ़ा खलस तकफ़ा यानी आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ लिटरली, खुदारा तकफ़ा ला तसवी किदा, प्लीज़ ऐसे नहीं करो, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी, तकफ़ा तकफ़ा सआदनी, प्लीज़ हेल्प मी, तकफ़ा सआदनी, तकफ़ा सआदनी। बराए करम या बराए मेहरबानी मुझे कॉफ़ी चाहिए। एबी कहवा लो स्महत, एबी मैं चाहता हूँ कहवा कॉफ़ी, लो स्महत जब भी आपने कहना है प्लीज़ तो आप कहेंगे लो स्महत। एबी कहवा लो स्महत, आई वांट कॉफ़ी प्लीज़।
क्या आप मुझे समझा सकते हैं? मुमकिन तशरह ली, मुमकिन हो सकता है कैन यू तशरह यानी यू एक्सप्लेन, ली टू मी कैन यू एक्सप्लेन टू मी, कैन यू एक्सप्लेन टू मी, मुमकिन तशरह ली, शरह होता है समझाना, इशरह समझाओ, तशरह तो मुझे समझा सकते हो, ली टू मी, मुमकिन तशरह ली या मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो, मुमकिन तशरह ली अक्तर, ऐसे भी कह सकते हैं. सो कैन यू एक्सप्लेन मी. बराए करम दरवाज़ा खुला छोड़ दें. लो स्महत खल अलबाब मफ्तूह, खल यानी छोड़ो, लो स्महत प्लीज़, खल छोड़ो या खली अलबाब द डोर मफ्तूह ओपन, लो स्महत खल अलबाब मफ्तूह प्लीज़ ओपन, लीव ओपन डोर यानी दरवाज़ा प्लीज़ खुला छोड़ दें. क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं? मुमकिन तातीनी दकीका, मुमकिन कैन यू तातीनी यू गिव टू मी दकीका, ठीक है. कैन यू गिव मी अ मिनट, मुमकिन तातीनी दकीका, कैन यू गिव मी मिनट, मुमकिन तातीनी दकीका, मुमकिन कैन यू तातीनी यू गिव टू मी, दकीका हम मिनट को कहते हैं, कैन यू गिव मी अ मिनट. मुझे आपसे मशवरा चाहिए, मशवरे को क्या कहते हैं अरबिक में? अभी मिन्नक नसीहा या मशवरा भी कह सकते हैं, नसीहा मुझे आपसे नसीहत चाहिए या मशवरा चाहिए. अभी मिन्नक, अभी मुझे चाहिए, मिन्नक टू यू आपसे नसीहा या मशवरा. आई वॉन्ट एडवाइस फ्रॉम यू. बराए करम मुझे रास्ता दिखाएं. लो स्महत वरीनी अतरीक, लो स्महत वरीनी टेल मी, वरीनी शो मी, الطريق يعني रोड को कहते हैं. प्लीज़ शो मी द रोड या शो मी द वे, लो स्महत वरीनी तरीक. क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? मुमकिन तातीनी वक्तक शोई, अपना वक्त दे सकते हैं, थोड़ा सा वक्त यानी अपना वक्त. क्या मुझे आप अपना थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? मुमकिन तातीनी वक्तक शोई, मुमकिन कैन यू तातीनी यू गिव टू मी, वक्तक योर टाइम, शोई थोड़ा सा, मुमकिन तातीनी वक्तक शोई, क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? कैन यू गिव मी लिटिल टाइम, लिटिल ऑफ योर टाइम, कैन यू गिव मी लिटिल ऑफ योर टाइम, क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा टाइम वक्त दे सकते हैं? बराए करम दरवाज़ा बंद करें. लो स्महत सक्कर अलबाब, लो स्महत प्लीज़ बराए मेहरबानी, सक्कर कहते हैं बंद करो, अलबाब द डोर, लो स्महत सक्कर अलबाब प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर. क्या आप मुझे कलम दे सकते हैं? मुमकिन तातीनी, मुमकिन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जहाँ यहाँ पे हम मुमकिन का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप तकफ़ा का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं. तकफ़ा तातीनी कलम, कैन यू ओपन द पैन, कैन यू गिव मी पैन, ओके. खुदारा मेरी बात सुने, खुदारा प्लीज़, तकफ़ा اسمعني, तकफ़ा प्लीज़, खुदारा اسمعني listen to me, तकफ़ा या अखी तकफ़ा, اسمعني please listen to me, تكفى يعني please कहने के लिए, listen to me please listen to me, تكفى اسمعني, खुदारा मेरी बात सुने. बराए करम जल्दी ख़त्म करें, बराए मेहरबानी है बराए करम जल्दी ख़त्म करें. लो स्महत खल्स बिसुरआ, लो स्महत प्लीज़ खल्स ख़त्म करो बिसुरआ जल्दी से, प्लीज़ फिनिश क्विकली. क्या आप मुझसे बाद में बात कर सकते हैं? हाँ ठीक है. मुमकिन तकल्लमनी بعدين, मुमकिन हो सकता है तकल्लमनी you talk to me بعدين बाद में, can you talk to me later, can you talk me later, मुमकिन तकल्लमनी بعدين. ओके. बराए करम मुझे तस्वीर दिखाएं. लो स्महत वरीनी सूरा, लो स्महत हम बहुत यूज़ कर लिया, वरीनी शो मी अलसूरा, सूरा यानी किसी फ़ोटो को कहते हैं, प्लीज़ शो मी द पिक्चर. क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? मुमकिन तातीनी फ़लूस, कैन यू गिव मी मनी, कैन यू गिव मी मनी, मुमकिन तातीनी फ़लूस. खुदारा देर ना करें यानी प्लीज़, देर तकफ़ा ला तताखर, तकफ़ा आप कहते खुदारा प्लीज़. बिल्लाही भी कह सकते हैं, बिल्लाही ला तताखर, तकफ़ा बहुत ही आला किस्म को, सॉरी प्लीज़ बोलने के लिए तकफ़ा. ला तताखर फीमेल के लिए, तकफ़ीन ला तताखरीन, ओके ऐसे कह सकते हैं फीमेल को, प्लीज़ डोंट बी लेट. बराए करम उससे मेरे लिए बुलाएं. लो स्महत नादो यानी नादो उसे बुलाओ, ली फॉर मी. लो स्महत या तकफ़ा नादो ली, नादो उसे बुलाओ, ली टू मी फॉर मी, प्लीज़ कॉल हिम फॉर मी. क्या आप पानी ला सकते हैं? मुमकिन तजीब मोया, मुमकिन हो सकता है तजीब आप लेके आओ, मोया मतलब पानी. कैन यू ब्रिंग वाटर, या यू कैन से लाइक दिस, कैन यू ब्रिंग वाटर.
براے کرم کھڑکی کھولیں پلیز یعنی اوپن دا ڈور. لو سمحت افتح الشباك. لو سمحت پلیز براے کرم. یا تکفى بھی کہہ سکتے ہیں پلیز کے لیے. افتح الشباك افتح الشباك افتح کھولو الشباك یعنی دا ونڈو. پلیز اوپن دا ونڈو. کیا آپ مجھے چارجر دے سکتے ہیں؟ ممکن تعطینی شحن. ممکن کین یو تعطینی یو گیو ٹو می. شحن یعنی چارجر کو کہتے ہیں. کین یو گیو می دا چارجر. کین یو گیو می دا چارجر. خدا را مجھے سکھائیں. تکفى علمنی. تکفى برائے مہربانی. علمنی ٹیچ می. تکفى علمنی پلیز مجھے سکھائیں. علم سکھانا. علمنی مجھے سکھائیں. پلیز ٹیچ می. برائے کرم توجہ دیں. لو سمحت انتبہ. لو سمحت برائے کرم برائے مہربانی. انتبہ کہتے ہیں مطلب پے اٹینشن. اٹینشن کریں خیال کریں. توجہ دیں خیال کریں. انتبہ. لو سمحت انتبہ پلیز توجہ کریں یا اس پہ غور کریں. پلیز پے اٹینشن. سو اٹینشن از انتبہ. کیا آپ تھوڑی جلدی کر سکتے ہیں؟ ممکن تسرع شوئی. ممکن تسرع جلدی کرو تم. شوئی تھوڑا سا. ممکن تسرع شوئی کیا آپ تھوڑا جلدی کر سکتے ہیں؟ کین یو ہری لٹل بٹ. کین یو ہری لٹل بٹ. برائے کرم کام ختم کریں. لو سمحت خلص الشغل. لو سمحت پلیز برائے کرم خلص ختم کرو. الشغل مطلب کام. پلیز کام ختم کرو. پلیز فنش دا ورک. لو سمحت خلص الشغل. تمام. اوکے. کیا میرے لیے لکھ سکتے ہیں؟ ممکن تکتب لی. ممکن کین یو تکتب یو رائٹ لی فور می. کیا میرے لیے لکھ سکتے ہیں؟ کین یو رائٹ فور می. ممکن تکتب لی. ممکن تکتب لی. خدا را مت بھولیں. تکفى لا تنسى. تکفى کے لفظ ہم تکفى اور لو سمحت دو ہم لفظ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. آپ نے یاد کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تکفى لا تنسى. تکفى لا تنسى پلیز بھولنا نہیں. تکفى لا تنسى پلیز ڈونٹ فورگیٹ. برائے کرم آواز بلند کریں. لو سمحت عالي. عالي عالي کہہ سکتے ہیں. عالي اوپر کرو. لو سمحت عالي الصوت. لو سمحت پلیز عالي عالي الصوت. الصوت یعنی آواز کو کہتے ہیں. لو سمحت عالي الصوت پلیز ریز دا والیوم. تھوڑا سا کسی چیز کا والیوم بڑھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں. کیا آپ آواز کم کر سکتے ہیں؟ ممکن توتی الصوت. ممکن توتی. ممکن توتی یعنی تھوڑا سا کم کرنا. یا ممکن نقص بھی کہہ سکتے ہیں. ممکن توتی. ممکن توتی الصوت کیا آپ آواز ریڈیوس کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں. کین یو لوور دا والیوم. برائے کرم یہاں میرا انتظار کریں. لو سمحت انتظرنی ہنا. لو سمحت پلیز برائے مہربانی انتظرنی ویٹ فور می ہنا یہاں پہ. پلیز میرا یہاں پہ انتظار کریں. پلیز ویٹ فور می ہیئر. کیا آپ مجھے ایک موقع دے سکتے ہیں؟ آپ نے اس کو بتانا ہے. عربک میں کوشچن ہے آپ کے لیے کہ اس کو عربک میں کیسے کہتے ہیں. کیا آپ مجھے ایک موقع دے سکتے ہیں؟ اس کی عربی آپ نے بتانی ہے. اوکے کمنٹس میں. اس کی انگلش کین یو گیو می چانس. انگلش ہم بتاتے ہیں لیکن عربی آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانی ہے اس کی. خدا را مجھے معاف کریں. تکفى سامحنی. تکفى برائے مہربانی. سامح معاف ہونا ہے. سامحنی. تکفى سامحنی پلیز forgive me. پلیز forgive me. تکفى سامحنی. برائے کرم مجھے سچ بتائیں. لو سمحت قل لي tell me الحقيقة the truth. لو سمحت پلیز قل لي الحقيقة. مجھے بتاؤ الحقیقہ. الحقیقت. ٹھیک ہے. پلیز ٹیل می دا ٹروتھ. برائے کرم کرسی لائیں. لو سمحت جیب الکرسی. لو سمحت برائے کرم پلیز جیب لے آؤ الکرسی دا چیئر. لو سمحت پلیز جیب از برنگ الکرسی یعنی چیئر. پلیز برنگ دا چیئر. کیا میرے لیے ترجمہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ میرے لیے ترجمہ کر سکتے ہیں؟ ممکن ترجم لی. ممکن کین یو ترجم یعنی ترجمہ اس کو کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنا. ممکن ترجم لی هذا الجملہ. کیا آپ یہ جملہ میرے لیے ترجمہ کر سکتے ہیں؟ کین یو ٹرانسلیٹ فار می. خدا را مجھے وضاحت کرنے دے. وضاحت کرنا کسی چیز کو ایکسپلین کرنا. تکفى خلینی اشرح.
تکفى برائے کرم خدا را خليني let me مجھے کرنے دو خليني کسی بھی چیز خليني سوي هذا خليني شوف هذا خليني کلم مجھے بات کرنے دو خليني شوف مجھے دیکھنے دو خليني جرب مجھے ٹرائی کرنے دو تو خليني let me کے لیے یوز ہوتا ہے کہیں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں خليني اشرح مجھے خليني اشرح یعنی مجھے زیادہ مجھے ایکسپلین کرنے دو مجھے وضاحت کرنے دو let me explain خليني اشرح تکفى خليني اشرح please let me explain برائے کرم یہ لے لیں لو سمحت خذ هذا لو سمحت برائے کرم خذ هذا خذ لے لو هذا یہ لو سمحتي خذي هذا اوکے خذي ہم فیمیل کے لیے کہتے ہیں هذا مطلب یہ لو سمحتو خذ ہم لو سمحت کہہ سکتے ہیں سب کے لیے ویسے خذو ہم جمع کے لیے کہتے ہیں پلیز ٹیک دس کیا آپ راستہ کھول سکتے ہیں ممکن تفتح الطريق ممکن can you تفتح you open الطريق مطلب the road ممکن تفتح الطريق کیا آپ راستہ کھول سکتے ہیں can you open the way can you open the road like this so اگر آپ اس طرح سے عربی بولنا چاہتے ہیں یا ہم سے بکس بائی کر لیں یا آپ آن لائن کلاسز بھی ہمارے ساتھ بک کر سکتے ہیں 101 یا گروپ پہ ٹھیک ہے سو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ملتے ہیں اچھے ٹاپک لکھ کے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیوز ریگولر آپ لوگوں کے تک پہنچتی رہیں گی ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ